ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଗଛର କେତେ ପନିପରିବା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ପିଆଜ ଗଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ହେଲା ଟମାଟୋ ଗଛ, ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଲକୋବି ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି। ଏଇଟା ହେଲା ବନ୍ଧାକୋବି। ଏଇଟା ହେଲା ବିଲାତି। ମକା ଗଛ ହେଇଛି। ମକା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହେପଟେ କଲରା ଲତା ହେଇଛି। କଲରା ହେଇଛି ଛୋଟିଆଟେ ଏଠି। ଏପଟେ ବୋଇତାଳୁ ଗଛ ଫୁଲ ହେଇଛି। ଫୁଟି କାକୁଡ଼ି ବୋଇତାଳୁ ଛୋଟିଆ ହେଇଛି। ହେଟି ଗୋଟେ ବୋଇତାଳୁ ହେଇଛି। ଆଉ ହେଟି ଫୁଲ ହେଇଛି। ପିଆଜ तो फाइनली आपण माने देखुथिबे कि बड़ी भाबरे विभिन्न परिबा लगा जाइथिला। मांकड़ मानकर उत्पात जोगु ए सब नष्ट करि चिन्जी। वर्तमान लोकबीर आपण माने देखि पारुथबे केमिति सब हेइची। यार पुणी छोट छोट गछ मध्य लगा जाइछि। पानी दिया मध्य चलीछि। टमाटो गछरे वर्तमान छोट छोट टमाटो मध्य फलिलाणी। चलतु आमे फूल देखिबा। तो एटा बीन्स गछ। आउ दुनिया फूल माई के सुंदर लगाइछि। बीन्स पूरा हैप्पी बाटे जाय। एटा हला हरगोगा फूल। आजर मंजी छुटिया होइछि। देखंतु जाको दरकार आसी नै दिदे। देखंतु गध ये पिलाटा टोटाल गध खाईदेला पेटे। सकाळ मैगी 2टा मैगी रे एकुटिया केवल खाइछि। एपिरे खाई दे वर्तमान ताको हिंदी हवा लेखिया को दिया जाइछि। नई रे वर्तमान पानी बहुत सुंदर देखा जाउछि। किछि कपड़ा सकाळो धुआ धुई चलीछि। खला मध्य वर्तमान कुटा जाइकी रखा जाइछि किछि गोरु मानक पई। चारियाडे वर्तमान परिष्कार पूरा अच्छी। कदली गछ अच्छी किंतु एपर्यंत फल मध्य आसी नहीं देखि पार्थुवे। फूल देखि पारुथुवे। फाइनाली आपण मानकर भिडियोटी आमर एटी शेष करूचे। आपण माने देखि पारुथुवे किभଳି दुई भौणी वर्तमान बसिकी पढुचंती। आ समस्त को एतिकी कुआ जीवो जे समस्ते पाठ पढ़ंतु। ता सहित सब किछि एन्जॉय करिया सहित पाठ प्रति सबले नजर रखि थांतु।
ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।